بسم الله الرحمن الرحيم وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واسترني يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا خدما لهذا الدين العظيم، واجمعنا مع أحبتنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau guru kita setajah Fadilatu Asy-Syaikh Dr. Muhyiddin Abdul Razzaq Mazawiyah hafizahullah taala amulain ceramah hepon selestarena syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beliau anyoon da keajunan Allah Subhanahu wa taala muka-muka betul kau serang ajunan saja termasuk golongan orang-orang sepa bersih atina serang ajunan Allah Subhanahu wa taala, karena tak bisa terima ku laku serang ajunan Allah kangku apol kompol tempat saya sangat mulia kecuali orang-orang se datang ke Gusti Allah kalaban ngibah ate se bersih. ما رأيت نفسي أيها السادة أذل وأحقر من هذه الساعة التي أنا بين أيديكم. Beliau ada bu dan kula semangken arasah ngabas dan kula tibi nika paling enak di antara panjenengan saja. وما استصغرت نفسي يوما ما كما استصغرها اليوم بين أيديكم. Dan kula tidak pernah merasa kene kecuali malam semangken kain toh beda ajunan para ajunan saja. وكل ما كتبتم أيها الأحباب والطلاب والطالبات إنما هي مرآة قلوبكم. Saya tulis panjenengan para santreh laki atau bini secimo cipakus katan gula kak dintok yang karena bersenah tenah panjenengan saja. وكلامكم هذا لا يستحق مني مكافأة، إنما تستحقون المكافأة من رب المكافأة. Panjenengan selem ngalem beten gula mulai gelak tak bisa beten gula malas pon apa, karena tolesan-tolesan debu-debu na panjenengan santri laki bini saya dalam qasidah kadintoh saya pantas malas namung Gusti Allah Subhanahu wa taala semaha membalas kebagusan kalaban kebagusan. وقلتم في قصائدكم وأقول لكم بكيت لسعدى صبابة شفيت القلب قبل التندم فهاج لي البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. Maka dan kula mator dua untayan bait syair se artena beten kula nangis menangisi Su'da atau Laila atau Salma. Saya maksud panjenengan Kak Dinto karena keronga ate beten kula dak panjenengan setuju. Maka beten kula arasa beres ate ketika tapangki sarang panjenengan setuju. Tapi keutamaan tetap dari si amulain debu sabluna dan kula mator dak panjenengan saja. وما أجمل أيها السادة أن يجد العبد في غربته أبناء كأمثالكم
ينسى هذه الغربة الصعبة التي قضيناها خلال 14 عام وأنا بعيد عن أهلي وإخواني وإخوتي، وتوفيت والدتي ولم أراها قبل في شهر رجب المبارك في هذه السنة التي مضت، فلقد أنسيتموني غربتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. آمين. يا أرحم الراحمين. Adapun beliau Tengkula merasa sangat terharu dan tersanjung dalam semangkin keadinto karena Tengkula tak akompol serang keluarga besar keadinto kira-kira 14 tahun karena negara beliau keadinto pecah perang saudara atau bahkan sarang orang-orang saya tak bertanggung jawab dari negara-negara sekitar yang menyebabkan beliau dan keluarga besar beliau yang seharusnya berkumpul kaintoh terpecah-pecah. Beliau keluar dari negara beliau pertama sebab peperangan ke Mesir, kemudian ke Malaysia, kemudian ke Indonesia. Dan pertama ke Indonesia kaintoh ke Sumeneb, ke Tambukoh. Kemudian beliau ada rasa asing petan kaulah jauh dari keluarga besar. Kadinto malam semakin terasa terobati. Karena rasa asing kini ke estona dirasakan para santri kadinto. Baik laki-laki atau nik bini, santri bini karena estona panjenengan kainto minal gharibin. Kainto termasuk asing juga badai pondok kadinto abid tak tamangki ben keluargana. Ternyata keasingan panjenengan badai pondok kainto bisa mengintaj atau melahirkan ilmu-ilmu akati seetoles kiburu. Maka Tengkula bunga, Tengkula rasa asing, Tengkula sejauh dari keluarga malam semakin kainto terobati kalaban rasa bunga ngabas di adik kadinto santre wan ben santrewati kadinto ngakit syiiran se esena kadinto sangat-sangat murja. وهذه الجهود المباركة التي خرجت من فمكم وخطتها أيمانكم إنما تنبئ عن جهود هذا الشيخ الجليل سيد الشيخ عبد الغافر حفظه الله الذي يتعب في ليله ونهاره من أجل أن تشرق هذه الوجوه وتنير هذه الشموس على الدنيا كلها. Tentunya kenapa tertorehkan tertuliskan lembaran-lembaran kadinto daripada bait-bait syair seepekir etoles sareng santre-santre senior kadinto tidak lain kecuali karena gigihnya guru mereka dalam memperjuangkan ilmu kadinto supaya aja bisa mama aki tulangaki daeraki pamangarteh deka santre-santre kadinto saingke ilmu kenapa perjuangan ke Abdul Ghafir siang malam saya tak buambu mengawasi mulang mengajari ajagah kayak itu pas lahir di antaranya ilmu-ilmu ketika itu. والفقير إلى الله وسيد الشيخ عبد الواسع هذا العالم الجليل حفظه الله تعالى ورعاه ترجمان الحق كل نقطة في أبداننا من الدم تشكركم. Tengkula atas nama pribadi debun beliau juga kanca Tengkula anak Tengkula nikah saya nama Abdul Wasi debun beliau penerjemah kadinto. Setiap tetesan darah yang mengalir di tubuh kami mengucapkan terima kasih motor selangkong dek ke adik-adik seampun ngangkit syairan kadinto muka-muka tambahna barakah dan manfaat ilmu dan panjenengan saja. Wa as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yarfa'a
شأنكم في الدنيا والآخرة وأن يعمم نفعكم في أقطار الأرض يا رب العالمين. فلن ننسى أبدا أن سيبويه ليس بعربي والبخاري ليس بعربي أيها السادة. Moga-moga panjenengan sedaya khususnya para santri Kak Dinto semakin ditinggikan derajat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampuna panjenengan kulaku peleman dari Ma'had Kak Dinto panjenengan sedaya bisa dadi obor penerang lentera masyarakat kalaban ilmu-ilmu sampun oleh Ma'had Kak Dinto. Ketahuilah panjenengan jak kene ateh santri Kak Dinto selagi kekopir Kak Dinto ki semangat kangkui mulang panjenengan kangkui ngawuningi lebih detail lebih dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Kanjeng Nabi, juga ngangkit syair akadi Kak Dinto jak kene ateh karena Imam Syibawi rajana ilmu nahwu kadisa ternyata benih orang Arab. Cukanan Al-Imamul Bukhari rajana ulama hadis kaito cukan bani orang Arab. Bukan suatu yang mustahil sifatnya. Panjenengan orang Sumeneb bagian Mordeja Kak Dinto akan menjadi seperti Imam Syibawi dan Imam Al-Bukhari. هذا الكلام أيها السادة خاص بطلاب العلم. أما إخواننا في عامة هذا المجلس أقول لكم أيها السادة إن العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى عبد، ولفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لك أن تتحقق بحقيقة العبودية. Kak Dinto semulai gelak dan kula mator khusus dek kesantri. Tantretan saya bermakhad mondok tempat Kak Dinto. Anapun dek keperajunan sedajah wali santri masyarakat tantretan pada tatang kesedajah dan kula matorah bahwa kita sedaja Kak Dinto bahasa tua Kak Dinto pun bahasa sepor kan. Itu bahasa masyarakat dan kula ajunan sedaja Kak Dinto sami kebulan Allah Subhanahu wa taala. Saya nyama kebula pakun kebula. Tak kira ubah sampai bila bisawas. Maka katina apa carana dan kula ajunan sedaja Kak Dinto ke depan lebih katina apa se atambe cocok se atambe kasokan nih sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala yaktena kalaban melebih bagus cara menghambanya dan kula panjenengan sedaja ibadah dan kula panjenengan sedaja da kajunan Allah Subhanahu wa taala. فلن يتحقق العبد بحقيقة العبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى ولن يرتقي في منازلها لأن لها 3 منازل: عبادة، عبودية، عبودة. هذه 3 منازل أيها الأحبة، فيرتقي بها العبد بحسب صفاء قلبه وقربه من ربه. شرطها الوحيد أيها العبد أقلل من العبادة أو أكثر، ليس هذا الشأن. الشأن فيها أن تتحقق بحقائق الإخلاص. Dan kula sareng panjenengan sedaya khususnya sampun bermasyarakat berumah tangga Kak Dinto. Katina apa carana ibadah dan kula panjenengan sedaya Kak Dinto lebih baik dan lebih gampang diterima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala karena ada beberapa tingkatan, sedikitnya ada 3 tingkatan dalam tugas kita Kak Dinto sebagai hamba Allah. Sepertama biasa sebut ibadah. Ingki Kak Dinto
nyembah Gusti Allah, ngabula ke Gusti Allah sesuai tuntunan seepek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 2 al-ubudiyah, betul-betul menghamba. Nomor 3 karinta disebut ban beliau al-ubudah atau abadiyah. Betul-betul karinta menampakkan aba tak ada sekali rangsangangkan aba. Karena aba kan itu betul-betul kabula ya junanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa bisa dibanggakan aba kan itu? Cepon nyaman kabula. Ya junanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaban cara pun apa aba kainto bisa lebih gampang terima sareng ajunan Allah, lebih gampang sapor sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Debun beliau ngereng pabanyak atau petak pati banyak ibadah panjenengan saja, tapi kunci na situng pacek persena ate kainto dalam menghamba ke Gusti Allah karena Allah Subhanahu wa taala. وهذه الدرجات الثلاثة أيها الأحبة: عبادة، عبودية، عبودة، عامة عوام المسلمين، والخاصة من خصهم الله بالرحمات، وخاصة الخاصة وهم الأولياء والمقربون. Kadinta telok derajat segala antara ibadah, ubudiyah dan abudah. Kadinta istana 3 tingkatan biasa diistilahkan di dalam ilmu tasawuf. Pertama ibadah kaita umum, ubudiyah kaita naik. Nomor 2 anapun ubudah kaita saya pada para wali. فالعبادة كلنا مشتركون فيها أيها الأحباب، وهي إقامة فرائض الله تبارك وتعالى وما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Maka seumum kain itu saya pada ibadah dan kula panjenengan alhamdulillah ampun ngamalaki saja kain itu. Iki kain itu mengamalkan sadayana saya ampun parentaki sareng Gusti Allah lebar Gusti Kanjeng Nabi akatia salat lebar baktoh atau kewajiban selain. Pas tambahi boleh kangkui naik kalaban sunnah akatia saya sebutaki Gusti Allah dalam hadis qudsi saya maus beliau ki buruh beni namung fardu na meloloh sebagian tang kabularwah kangkui masenang sengkok meridok sengkok fardu na ikalakoh paski nambahin sunnah. أما العبودية أيها السادة إضافة إلى ما ذكرناه هنالك ملاحظة من العبد ومراقبة لربه تميز بها عن عامة الناس. Nomor 2 kaita ubudiyah kaita ongke sebelum beliau ketingkatan muraqabah mulai pon benih namung ibadah banyak tapi aras sahabat karinto mulain aras sah nyolatin serang ajunan Allah Subhanahu wa taala takok manabi ibadahna tak bagus, takok manabi abak salah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala karena abak kaito mulai nampun aras sah nyolatin ajunan Allah Subhanahu wa taala. فصارت عبوديته لربه تبارك وتعالى حبا وشكرا وقربا لا كالرتبة الأولى خوفا من الله. Maka ketika pertama kala ibadah keng karena takok ke Gusti Allah, takok seksa, takok tak oleh swarga. Ketika ongke derajat kaito pas ibadah seneng. Mana bisa kala ibadah takok yang tak laki ke apoy. Takok tak oleh bidadari. Nanti takok tak masuk surga. Tapi mana biong ke sangoni aben sadar ubudiyah bahwa aben dikecet lakar kabulan Gusti Allah, maka dalam ngabdi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala nikah beni berdasarkan takok pole keng teron apa pole tapi berdasarkan cinta
dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala estoh ke Gusti Allah Subhanahu wa taala asolat apa sa'a aga baik kebagusan napa tocunah keng terhoe keseneng nabar Gusti Allah beni teropa napa selain amma ad-darajatu ats-tsalitsa al-'ubudah hiya at-taharrur min al-batin min shahawatil ghaflah التي قيدته عن الوصول لحضرة الحق تبارك وتعالى. Senomor telok kain to sepuncak nikah biasana kelakuan orang-orang sejak seman ke Gusti Allah tapi ten kula panjenengan punten tada napanya tada penghalang kan kui masuk ke derajat senomor telok kain to ngereng tabang gak dinto penapanya manah al-ubudah ubudah kain temuang selain Gusti Allah Subhanahu wa taala artena ya tena tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala benihlah berarti tak oleh alako tak oleh kesaba tak oleh adagang benih ngiring ya toren pun apa gigian panjenengan tapi meloloh dalam atena sebeda Gusti Allah. فليس لهم التفات عن حضرة الحق تبارك وتعالى. Atena tak toleh sekali dari Gusti Allah SWT senajan betena berdeka di mabisaus. ورد أيها السادة في توبة سيدنا الإمام بشر الحافي رضي الله تعالى عنه. هو في الأصل أيها الأحباب ليس بحافي، كان إذا ذهب إلى مكان كان ينتعل النعال، ولكن سمي بالحافي لسبب طرق عليه الباب فقال من في الباب؟ فقال له من في الخارج أنت حر أم عبد؟ فأخذته نشوة إلى الله تبارك وتعالى وفهم سيدنا بشر بن الحافي فهم مفهوما جديدا لهذه الكلمة أنت حر بالشهوات كلما اشتهيت شهوة تملكتها أم أنت عبد لله؟ هذا المعنى الأول. الثاني أنت حر لله مطلق أم أنت عبد للشهوة؟ فأخذته نشوة وصاح وفتح الباب. هو كان إنسان يعني قاطع طريق رضي الله تعالى عنه، ففتح باب الدار وركض من دون حذاء وكان قريب بيته نهر اغتسل به وذهب إلى المسجد ولم يفارق المسجد حتى توفاه الله. هذه معاني أيها السادة لن نجدها إلا في دائرة أهل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Bada dimin orang wali, jangan betul orang wali. Asmana al-Imam Bishr al-Harith al-Hafi. Asmana Bishr, Imam Bishr bin Bashar. Bishr al-Hafi julukna. Kanto al-Hafi bani polana kanto menabis dari sisi bahasa al-Hafi kanto orang menabi ajadan tak sandalan. Pola pas taswir atau gembaraki beliau kaman-kaman tak sandalan punten. Tapi julukin al-Hafi pun beliau karena pada satu malam beda orang datang nok-nok labang. Pas tanya aki, pas saya panjenengan, pas orang ini katanya juga, panjenengan kirikah kabulan Gusti Allah, betul-betul kabulan Gusti Allah, otaba ampun merupakan orang sebetul-betul merdeka dari selain Gusti Allah. Jadi pertanyaannya tinggi. Napa panjenengan kinika merupakan hambana keinginan-keinginan diri sampian tibi? Atau sampian kinika ampun lepas dari keinginan-keinginan nafsona sampian. Dan nika naswah nika ada gejolak kecemburuan di dalam hati ma engko etongkeng jare sumenep. Engko etongkeng. Engko are apa hamba Gusti Allah engku apa nje ma arep tongkeng pas dibuka lah bang
keluar tak tanpa sandalan entar kesomber mandi aniat alepas saja nah nika mandi rek wali. Dari Nabi dan kula panjenengan mandi asabun sanika malai kotorna badan selepas. Nika reng wali mandi alepas saja nah selain Gusti Allah diri somberkan menuju ke masjid tak meliman sekali sampai situ. Nika ceritana orang wali dan kula panjenengan kan kak dimma mampu dan kula panjenengan ngereng orang wali sepenting nyongopna ke masjid senasa tak sampai temate ning mas mana bibi saya aturin lega dito beliau kayak tomoka Allah akalah atina dan kula panjenengan sedaja malam semangken sapa aja dan kula panjenengan kayak to tak lepas dari orang-orang yang Gusti Allah Subhanahu wa taala, mulai dari cerita-cerita para al-auliya, cerita-cerita salihin. Kak itu ampun jarang-jarang cerita aki semakin. Tingkatan-tingkatan orang wali jarang-jarang. Paling saya cerita aki kesaktian yang menolong. Sedangkan cara nyemak ke Gusti Allah, nika monta pasti banyak saya cerita. Maka ibu buka kembali lembaran-lembaran kaintoh sareng beliau sapa aja dan gula panjenengan kaintoh andi minimal pikiran kangkui lebih semak dari keajunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ahlul ilmi fi karamati sayyidina Bishr ibn al-Hafi atau Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu anna al-hayawanat lam tatabarraz ولم تتبول في طريقه أبدا لأنه خلاص حافي. Pada setong kisah di antara karamat Al-Imam Bishr al-Hafi karena Ibnu Bishr al-Hafi kain to salah starena napanya peristiwa segala kasak pas tak kenceng sandalan jak mola. Maka di antara karamana hewan-hewan kak dinto ngarte cek jalan kenika dari telima Bishr al-Hafi ke masjid nika bekal jalanin Bishr al-Hafi maka ada hewan seberani atau mancok jalan kenika atau ajaladung neng jalan kenika apa nana karena Al-Imam Bishr al-Hafi le bade jalan kenika lah bade sedak maki sekancan cak mancok dinda ban bade orang wali le bade dinda senika karamat nika. فأنت أيها الإنسان مخلوق من أجل هدف واحد ألا وهو معرفة الله تبارك وتعالى. Dan kula panjenengan sami-sami manusia ecep taban Gusti Allah Subhanahu wa taala tujuan paling puncak situng kenal ke Gusti Allah. قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هنا أيها السادة مفسرة بالمعرفة. Gusti Allah adabu di dalam Al-Quran segi buru mau sareng beliau seartinya sengko tak nyipta jin ben manusia kecuali kangkui ibadah ke sengko artinya kalito dari sisi tasawuf kecuali kangkui ma'rifat kenal semak kesengko. Qala Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu illa liya'budun illa liya'rifun. Dabuna Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika nafsirin illa liya'budun sapa aja angin sapa aja kalian menyembah dak sengkok dabun Gusti Allah artinya angin sapa aja beun rekapi kenal ke sengkok. Qala Sayyiduna al-Imam Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu illa liya'budun illa liwahidun. Manabi tafsirna Imam Mujahid angin sapa aja panjenengan sedaja mengesakan atau bertauhid dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fatuwahhidullah tabaraka wa ta'ala min khilali dzikrih. وهذه هي البوابة لمعرفة الله تبارك وتعالى. Kali itu sambung antara tafsirna Imam Mujahid sareng tafsirna Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Apa saya maksud? Kangkui tauhid dengan benar sapa aja tauhid semakin dalam maka kotu pebanyak nyebut ben adikir Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Dari kadintoh tauhid semakin kuat, maka terciptalah saya kocak makrifat semakin padang bahwa aba kainto tidak lain kecuali kebulan Gusti Allah Subhanahu wa taala dan pangeran aba tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. فتوحيد الله سبحانه وتعالى وحقائق التوحيد أيها السادة ويبدأ بذكر اللسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لتصفية القلوب. بعد ذلك أيها السادة سيعبر بوابة عظيمة من خلال ذكر الله تبارك وتعالى إلى معرفة الله وهذا هو المقصود من وجودك أيها الإنسان. Dan kula panjenengan sedaya ngiring ajar supaya tauhid kadinto dalam ate semakin kuat kalaban mabanyak dikir karena kadinto mana penyubur cabuga burokah jaring Madura banyak nyonya sabora nika tambahan di dan kula panjenengan menebiya rokok karo dulencer tae keresetan. Tak kerasah bahwa rokok dulu lencer nikah memakan waktu, mengambil waktu minimal 10 menit, 15 menit, bahkan mana biji samsu bisa selencer 10 menit kali dulu lencer 20 menit. Tak kerasah bukan. Tapi coba panjenengan dalam sehari semalam ngalak jatuh dulu lencer gini kuna aki kan la ilaha illallah. Ajar cerdas. Ajar cerdas. Lo kok ngalak jatuh dulu lencer wah. Ben kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makmun napa nyaman nyebul ni Pak tada anu nyaman lah. Tada tak kerasa. Anapa mun la ilaha illallah mapas berat lesan ka rintoh. Mapas berat kata kita kapini mapas berat. Berat apa nikah? Dan ini kengireng mulai cerdas aba karena dari kinikah akan semakin kuat tauhid kita, seakan lebih mengarahkan aba tauhid kain to makin kuat sampai aba kain to madhep dak kajunan Allah. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Khuliqta 'abdan wa tamutu 'abdan wa yab'atsuka Allah yaum al-qiyamati 'abdan. Apa mak? Ibadah, ubudiyah, abuda. Saya pontut kalimat-kalimat kain to dari satu kalimat seartinya dan kula panjenengan sedaya to kemuliaan Gusti Allah. Anapa? Canring Madura. Alet jumpa alet kakak dimma panjenengan tetap kemuliaan Allah. Odi itunya nikah. Tetapi pun apa bisa status kita pada hakikatnya tetap kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bakal mati tetap dalam status sebagai kabulan Gusti. Dalam kopur sekali toh dibangkitkan kembali tetap abad status kabulan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ngiring kain toh patahqiq pakuat rasa kadin toh dalam ate supaya abad kempangi sepora sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana li kamali ta'atihi ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadintos terakhir cenderamata atau berkenang-kenangan dari Fadilatul Syekhna Dr. Muhyiddin Abdul Razak Mazawiyah daka Fadilatul Alim Al-Allamah Asy-Syair Al-Adib Sayyidi Syekh Abdul Ghafir Khaliq. Kadinto merupakan karya terbaru dua, setong Syarana Jauharutut Tauhid, setong kainto tentang Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Kadinto seterbaru Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah beliau nulis atas dasar kecemburuan beliau bahwa sebagian anggaplah ulama iki madhabu bahwa caipon kanjeng Nabi ini kayak cipta dari nur dada Gusti Allah. Nah kadinto sareng beliau diluruskan bahwa nur kanjeng Nabi kadinto intina kitab kadinto dari nur selakar cipta khusus sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sekadinto dalam mana pembahasan beliau di dalam kitabnya terusa ngereng kita saksikan bersama-sama i'ta'ul hadiyah li ramzan lil mahabbah
baina asy-syaikhin al-jalilain. Muka-muka tan kula pancen istaja along polong dengan beliau-beliau kadinta tunya kadinta sampai deka ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. هذا شرح جوهرة التوحيد له ميزة خاصة أيها السادة. شرحتم هذا سيدي؟ نعم شرحتم. له ميزة خاصة. خلاص نعم. طيب وين فوتو؟ نعم فوتو موجود يلا. biar gatal biar masuk lagi ada jimat ya. Saya ada melestari ambu kita ibu di ya. شكرا يا سيدي. هنا سيدي بفضلك. ما شاء الله. الله يرضى عليك، الله يجزيك الخير يا رب. Kali tak? Tahu-tahunya bisa. Anda